para jamaah hadirin sekalian, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan tentang biografi singkat daripada Syekh yang insya Allah akan menjelaskan pada kita hari ini. Beliau bernama Syekh Muhammad Sya'ban Abdul Fattah Uwais Muhammad. Beliau ini merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar sejak usia beliau. Jadi sedari pendidikan ibtidaiyahnya, kemudian lanjut ke jenjang berikutnya sampai lulus kuliah, beliau asli merupakan pendidikan dari Al-Azhar. Kemudian beliau ini berada di Indonesia dalam program safari dakwah yang dilaksanakan langsung atas perintah daripada Universitas Al-Azhar. Jadi ada sekitar 6 syekh yang dikirim ke Indonesia yang kemudian berdakwah di beberapa pulau ya, yang besar terutama itu Pulau Sulawesi, Kalimantan, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dan alhamdulillah Jawa Barat menjadi salah satu destinasi kita dalam perjalanan safari dakwah selama di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, mari kita simak sama-sama penjelasan yang akan dibawakan oleh Syekh Sya'ban. Insyaallah saya akan menerjemahkan daripada perkataan-perkataan beliau secara umum. Oleh karena itu, mari kita sama-sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Lahul hamdul hasan wa lahul thana'ul jamil. Wa nashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana sayyiduna Muhammadar Rasulullah. An-Nabiy al-Arabiy al-Amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بهديهم وصار على منهاجهم إلى يوم الدين وسلم يا رب تسليما كثيرا. Alhamdulillah, puja dan syukur beliau haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Zat yang menciptakan segala alam semesta ini. Juga salawat dan salam beliau curahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan motivasi kepada kita semua, juga kepada orang-orang yang menempuh jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أولا أرحب بأهل المكان في هذا الجمع الطيب المبارك وأقدم لهم خالص التقدير والشكر والإكرام وأنقل لكم تحيات إمامنا الأكبر شيخ المسلمين شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Selanjutnya beliau menyampaikan salam sejahtera kepada kita semua. Beliau mewakili para masyayikh, para guru-guru, khususnya Grand Syekh yang ada di Al-Azhar yaitu Grand Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua, khususnya pada penduduk kota Bandung Barat. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah dan semoga kita dalam keadaan selamat dan sejahtera. وأرحب بالسادة أصحاب المعاني كل باسمه لحفظهم وحرصهم على إقامة هذا الحفل العظيم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر الله عز وجل أولا وأشكركم على حرصكم على إقامة هذه الندوات المباركة. Pertama-tama beliau haturkan rasa syukur dan rasa terima kasih atas kesempatan yang mulia ini, sebab datang daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama hukumnya seperti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. الرسالة الأولى ونحن نتحدث عن نزول القرآن الكريم
أقول بشرى الجميع أولا أن يفرحوا بنعمة الله عليهم كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Pesan yang beliau sampaikan kepada kita yang pertama, yaitu tentang bagaimana nuzulul Quran ini ada. Sesungguhnya nuzulul Quran merupakan keberkahan bagi kita semua. Ialah momen yang mana khusus diberikan kepada kita selaku umat Islam, yang mana pada hari itu turun sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup kita, yang kemudian ada dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berbahagia atas keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. نفرح في حفلة القرآن الكريم. Mengapa kita perlu bahagia atas turunnya Al-Quranul Karim? لأن القرآن العظيم هو كتابنا وهو أفضل كتاب نزل من عند الله. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling utama, kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada kita selaku umat Islam, yang tidak pernah diterima oleh umat-umat lainnya sebelum kita. فالقرآن العظيم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من استمسك به هدي إلى الصراط المستقيم. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, yang mana Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita telaah daripada kandungan-kandungan yang ada dalam ayat suci Al-Quran, maka itu adalah merupakan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. فالقرآن العظيم هو الكتاب الواضح الذي ينير أمامك طريق الوصول إلى رضوان رب العالمين. Al-Quran merupakan penerang bagi jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada jalan tersebut Al-Quran akan menjadi penerang sepanjang perjalanan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. فالله يقول في القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya telah datang kepada kalian semua wahai umat Islam sebuah kitab yang menjadi penerang dalam perjalanan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. وحتى نخرج بفائدة من هذا الجمع المبارك أذكر لكم ونحن نتحدث عن نزول القرآن العظيم مراحل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang keistimewaan yang ada yang akan kita peroleh pada momentum hari ini, yaitu momentum peringatan nuzul Quran. المرحلة الأولى نزل القرآن العظيم جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ يحوي جميع ما هو كان وما هو كائن هذه المخلوقات التي تراها جميعها. Dalam proses turunnya Al-Quran atau nuzul Quran terbagi menjadi 3 proses. Proses yang pertama adalah proses penurunan Al-Quran, yaitu Al-Quran dikumpulkan menjadi salah satu utuh dalam bentuk yang utuh, kemudian diturunkan ke langit yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فالله يقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Al-Quran tersebut berada di Lauh Mahfuz, yang kemudian disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada proses awalnya di Lauhul Mahfuz. المرحلة الثانية نزل القرآن العظيم إلى بيت العزة في السماء الدنيا. Proses yang kedua, setelah Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfuz, kemudian Al-Quran yang sudah dalam bentuk
النزول كان في ليلة القدر في شهر رمضان. Dan dikatakan oleh beliau, selanjutnya setelah Al-Quran ada di Baitul Izzah, Al-Quran dibawa ke langit di muka bumi ini pada sebuah malam yang dikatakan malam tersebut saat itu merupakan malam Lailatul Qadar. فالله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam proses penurunan Al-Quran, telah diutus kepada kalian seorang rasul yang dapat dipercaya, yang di dalam hatinya, di dalam hati rasul tersebut dibekali pengetahuan Al-Quran, yang sehingga rasul tersebut bisa menjadi seorang yang memberikan peringatan kepada umat Islam. وهذه المرحلة وهي نزول القرآن في بيت العزة في السماء الدنيا فيها إشارة لأهل السماوات السبع أن القرآن العظيم هو خاتم جميع الكتب السابقة وأفضلهم. Dengan adanya 3 kali proses dalam penurunan Al-Quran lewat Lauh Mahfuz, kemudian lewat Lauh Baitul Izzah, kemudian diturunkan ke muka bumi, ini pertanda bahwasanya Al-Quran merupakan kitab penutup daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran diturunkan melalui proses yang sedemikian rupa. Al-marhalah as-salisah nazala al-Quran 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مفرقا على مدار 23 عاما وهي مرحلة الدعوة إلى الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Setelah Al-Quran diterima di Baitul Izzah yang ada di langit bumi, kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW yang ada di permukaan bumi dengan cara mutawatir, artinya sesuai dengan konteks kebutuhan dakwah yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. والقرآن نزل مفرقا على مدار 23 عاما على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث التي كانت تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له حكم عظيمة، حكم للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya, dalam prosesi penurunan Al-Quran ke muka bumi, Al-Quran diturunkan secara terpisah, secara mufarraqan, perlahan demi perlahan, berangsur demi berangsur, yang mana proses penurunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dakwah yang dibutuhkan oleh Rasulullah SAW, yang tujuannya menjadi pembimbing, menjadi pengetahuan, menjadi bimbingan kepada umat Islam. والفائدة العظيمة والحكمة الكبيرة من نزول القرآن على النبي مفرقا صلى الله عليه وسلم هو تثبيت الله لقلب النبي وشرح لصدره حتى يكمل الرسالة، والله يقول كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Yang selanjutnya, ada beberapa hikmah daripada prosesi penurunan Al-Quran. Hikmah yang pertama yaitu hikmah kepada diri baginda Rasulullah SAW. Dengan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, hati Rasulullah itu terasa lebih tenang, sebab seolah-olah beliau merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disediakan dalil-dalil untuk berhujjah sesuai dengan dakwah yang dibutuhkan. Lalu dari Al-Quran tersebut juga dilapangkan hatinya Rasulullah SAW dalam menghadapi segala cobaan selama beliau berdakwah. Wal hikmatul a'zam li ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam من نزول القرآن هو بيان بعظم هذا الدين، لأن القرآن حينما كان يتنزل على النبي مفرقا ينزل بحسب موقف معين، هذا الموقف يخرج منه حكم شرعي، لذلك جاء القرآن تعليما في كل موقف لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya adalah hikmah yang diterima oleh umat Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya
Al-Quran itu diturunkan sejumlah dengan ayat-ayat atau kejadian-kejadian yang dibutuhkan kepada kita, sehingga kita tidak terbatas membaca Al-Quran pada satu hukum saja, melainkan seluruh kisah, seluruh pembahasan, selalu bimbingan-bimbingan kehidupan itu terdapat dalam ayat suci Al-Quran. ونزل القرآن مفرقا حتى يتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأحكام الشرعية التي كانت تأتي بحسب كل موقف، وأفهام الناس تتفاوت من مكان إلى مكان ومن فترة إلى فترة. لذلك كان نزول القرآن مفرقا على مدار 23 عاما حتى يكون له أثر في كل زمان وفي كل مكان في جميع أحكامه وتشريعاته لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان. Selanjutnya, proses penurunan Al-Quran yang dilaksanakan secara berangsur-angsur ini juga memberikan kesempatan pada umat Islam saat itu, yaitu kalangan para sahabat, untuk mempelajarinya sedikit demi sedikit namun secara mendetail. Jadi apabila Al-Quran datang menjelaskan suatu tema, kemudian para sahabat mencatat tentang asbabun nuzul daripada ayat tersebut, para sahabat mendapatkan sebuah pemahaman yang luar biasa. Tidak sekedar untuk membaca ayat Al-Quran tersebut, tapi juga mendapatkan makna tafsir daripada ayat yang ada. فالقرآن العظيم هو الكتاب المعجز الذي تحدى الله به العالمين أن يأتوا ولو بآية من مثله وما استطاعوا. Yang selanjutnya adalah tentang keistimewaan Al-Quran. Kita wajib memperingati turunnya Al-Quran karena Al-Quran ini merupakan kitab yang istimewa, yang sedari dulu, sedari awal diturunkan hingga saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi atau membuat ayat yang serupa dengan satu ayat Al-Quran saja. فالله يقول في القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran itu tidak dapat dipalsukan, tidak dapat ditandingi, tidak dapat dibuat duplikatnya. Walaupun umat manusia bekerja sama dengan bangsa jin sekalipun untuk menciptakan satu ayat saja daripada ayat Al-Quran, maka niscaya manusia dan jin tersebut tidak akan mampu untuk membuat ayat yang senada dengan ayat yang ada di Al-Quran. فحافظوا على هويتكم الحقيقية بحفظكم وفعلكم لكل أوامر الله عز وجل. Maka dengan apa yang ada di Al-Quran ini, biasakanlah diri kita untuk menjaga daripada perkara-perkara yang telah diatur oleh Al-Quran, untuk menjaga segala perintah-perintah yang termaktub dalam ayat suci Al-Quran. فمن أراد الدنيا والدين والآخرة فعليه بالتمسك بكتاب الله عز وجل. Dan siapapun di antara kita yang menginginkan kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya membiasakan kehidupan kita dengan kehidupan yang diatur oleh pedoman kita, yaitu Al-Quran Al-Karim. أكتفي بهذه الإشارة السريعة عن نزول القرآن العظيم، وحتى تتم البركة والنفع إن شاء الله في هذا اليوم يحدثنا الشيخ أحمد محمد حسن ويعلمنا كيف نقرأ سورة الفاتحة كما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعم البركة للجميع بإذن الله رب العالمين. Beliau menyampaikan ini mungkin adalah akhir daripada percakapan yang dapat beliau sampaikan pada sore hari ini. Akan tetapi untuk menggenapkan pahala keberkahan kita di momentum nuzulul Quran ini, selanjutnya kita akan menyimak sama-sama pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Hasan, yang mana beliau akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karenanya dimohon kepada hadirin sekalian untuk sama-sama menyimak apa yang akan beliau bacakan sehingga kita dapat memperoleh faedah daripada yang beliau ajarkan di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. في هذه الدقائق التي قبيل المغرب، التي تشهد لنا أمام الله تبارك وتعالى، وخير شاهد لنا هو القرآن الكريم، فهيا بنا إلى روضة القرآن الكريم لنشرب ونرتوي ونغترف منها حتى نكمل ضلعي الشفاعة. أن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. Para hadirin sekalian, beliau menyampaikan kepada kita semua pada detik-detik menjelang maghrib ini bahwasanya marilah kita menyimak tentang bacaan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kelak nantinya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang membacanya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya dua hal yang dapat menolong kita nanti di akhirat, yaitu puasa kita di bulan suci Ramadan serta bacaan-bacaan Al-Quran kita. هيا بنا نفتح مصاحفنا ونرتب ألسنتنا بذكر الله حتى نصحح أعظم سورة في القرآن الكريم. Beliau mengajak kepada hadirin sekalian, bagi yang memegang HP atau yang memegang Al-Quran di tangannya, untuk sama-sama dibuka, ya, untuk sama-sama kita melihat surah Al-Fatihah, dan insya Allah beliau akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang benar, yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah SAW. حتى نأخذ البركة كاملة من الله كما قال سيدنا رسول الله. Sehingga dengan kita membaca membaca sebagian daripada ayat Al-Quran ini, kita dapat menyempurnakan keberkahan kita pada acara di sore hari ini. Itu juga sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. التي قال عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu perkumpulan dalam sebuah rumah, dalam sebuah majelis, dalam sebuah tempat, kecuali dalam perkumpulan tersebut dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka perkumpulan tersebut akan dinaungi oleh rahmatnya Allah, akan diselimuti oleh para malaikat-malaikatnya Allah, akan dibukakan segala kebaikan dan akan dihapuskan segala keburukan. وحتى تكون ساعة الإجابة هذه لأننا قبيل المغرب، والفاتحة بها دعوة وهي هداية الله العبد للصراط المستقيم. Dan mengapa beliau memilih untuk membaca surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ini merupakan surah pembuka, surah yang pertama kali disebut dalam Al-Quran, yang termaktub dalam Al-Quran, dan ialah surah yang memiliki banyak sekali faidah dan keistimewaan di dalamnya. فهيا بنا نفتح المصاحف وننعم بالنظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى. Maka dari itu marilah kita buka Al-Quran kita simak surah Al-Fatihah tersebut, dan kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Syekh kita. Semoga kita dapat mengambil banyak faidah daripadanya. لأن الخطأ في الفاتحة يبطل الصلاة فلا تكون مقبولة عند الله، فلا بد أن نصححها قراءة وفهما. Juga beliau memilih surah Fatihah ini karena surah Fatihah menjadi penting bagi kita. Apabila kita salah dalam membaca daripada ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah, maka semua sholat-sholat yang kita lakukan itu menjadi batal dan tidak sah. Karenanya kita simak dan kita amalkan apa yang akan beliau sampaikan. هيا بنا جميعا نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندما أنطق كلمة الشيطان لابد أن أفتح الفم هكذا، الشيء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمة الرحمن لا أمد الشفتين إلى الأمام، إنما خروج الراء من ها هنا، أضع اللسان ها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam huruf ra yang dibaca ketika ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian lam yang ada pada Allah juga, itu hendaknya kita membenturkan lidah kita ke bagian titik atas di gusi depan. Bismillahirrahmanirrahim. ولا بد أن أضغط على الراء لأنها مشددة، فالحرف المشدد بحرفين يأخذ وقتا أكثر من الحرف الذي عليه حركة واحدة. Pada huruf ra yang bertasydid hendaknya diberikan penekanan sedikit lagi, karena sesungguhnya huruf tasydid itu harus ditekan lebih lama sedikit daripada kita membaca huruf-huruf yang tidak ada tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لا بد من الضغط على حرف الحاء حتى لا يخرج هاء. الحاء. Hendaknya kita ketika membaca huruf ha itu dengan tipis supaya tidak serupa dengan huruf ha. Jadi ada beda antara ha yang tipis dengan huruf ha yang tebal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. في كلمة رب لابد أن أشدد الباء فتأخذ وقتا أطول من غيره. رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Very good. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir-Rahim. لا تنطقون سريعا، الحرف المشدد له وقت أطول. Kita terlalu cepat mengucapkan huruf ra yang bertasydid, karena huruf yang tasydid itu harus sedikit lebih lama ditahan. Jangan terlalu cepat. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir-Rahim. كلمة مالك يوم الدين الكاف تحتها كسرة. Kalimat Maliki Yaumiddin pada huruf kafnya itu terdapat kaf yang dibaca kasrah. فكثير من الناس ينطقها ساكنة مالك يوم الدين، هذا خطأ كبير ويبطل الصلاة. Banyak dari orang, banyak dari manusia yang membaca kalimat Maliki Yaumiddin seolah-olah kafnya itu sukun. Jadi Malik Yaumiddin. Maka ini kesalahan yang nyata. حتى أتفادى هذا الخطأ لا بد أن أنطق وأميل الفك الأيسر هكذا مالك يوم الدين. Supaya tidak terjadi kesamaran antara mereka yang membaca sukun pada huruf kaf dan mereka yang membaca kasrah, hendaknya pada huruf kaf mulut kita dibuka ke kiri. Maliki Yaumiddin. مالك يوم الدين. Maliki Yawmiddin. وكلمة الدين أيضا الدال عليها شدة لابد أن أضغط عليها لأنها بدالين، دال ثم دال. مالك يوم الدين. Maliki Yawmiddin. كلمة إياك حرف الياء مشدد أيضا لابد أن أضغط عليه إي وأفتح الفك الشمالي فك اليسار. Selanjutnya pada kalimat Iyyaka na'budu, ya-nya ini mengandung tasydid. Karena dia mengandung tasydid, hendaknya gigi kita juga terbuka, arah condong ke sebelah kiri sedikit.
iyyaka na'budu. ولا بد أن نسكن العين. نعم نعم تخرج من وسط الحلقة. Yang selanjutnya pada huruf ain na'budu, hendaknya kita mengeluarkan huruf ain tersebut sesuai dari makhrajnya, yaitu dari dalam pangkal tenggorokan. Na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. نس لابد من الضغط على السين. نس سكتة قليلة. نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. كلمة اهدنا أولها هاء. الهاء حتى تخرج سليمة يخرج الهواء من الرئتين من هنا، يصعد حتى يصل إلى الحلقة، فأقول اهدنا. Pada kalimat ihdina ini menggunakan hak yang tebal. Hak yang tebal makhrajnya itu keluar dari kedua paru-paru kita. Karenanya perlu diberikan penekanan lebih tebal daripada kita sekedar mengucap hak. Jadi ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط. كلمة الصراط الصاد لا أمد الشفتين إلى الأمام. اهدنا هذا خطأ. Pada pelafalan huruf shad, jangan sampai ada udara yang terbuang ketika ihdinas. Kalau ada udara yang keluar dari dalam mulut kita, ini masih salah dalam pengucapan huruf shad. لأن الذي ينطق بالصاد اللسان من اللازم مع الأسنان، فلا عمل للشفتين فيها. الشفتين تظلان ثابتتان. اهدنا الصراط. This stop. اهدنا Lidah kita pada saat pelafalan huruf shad itu hendaknya tertahan di belakang gigi kita. Lalu gigi kita tertutup sehingga tidak ada udara yang keluar dari dalam mulut kita. ولا بد أن تكون مفخمة حتى نفرق بينها وبين السين. اهدنا اهدنا Harus ada penekanan untuk membedakan antara huruf shad dengan huruf sin. Itulah yang membedakan shad dengan sin. Ada tekanan. بخلاف كلمة مستقيم. المس أفتح فيها الفم. المس. Berbeda dalam kalimat mustaqim, huruf sin di sana hendaknya dengan membuka gigi kita. Mustaqim. Tapi kalau shad dengan menutup gigi kita. ننطقها جميعا. اهدنا الصراط المستقيم. أجيب مرة ثانية. اهدنا الصراط المستقيم. تمام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. كلمة أنعمت النون عليها سكون، فلا أفتح النون، لا أقول أنعمت. نون. صراط الذين أنعمت. أنعمت. Pada kalimat an'amta, nun itu terbaca sukun. Maka jangan sampai kita kebablasan sehingga seolah-olah huruf nun tersebut ikut terbaca fathah. Jangan sampai an'amta, tapi an'amta. كلمة ولا الضالين فيها ألف عليها علامة مد، وهذا المد يسمى مد لازم، أي لابد أن أمده 6 حركات. 6 حركات. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kalimat walad dhalin, don itu menyimpan sebuah mad yang dinamakan dengan mad lazim. Hukum daripada membaca mad lazim itu sebanyak 6 harakat. Jadi harus kita perhatikan jumlah panjang pendek yang ada dalam ayat-ayat di Al-Quran ini. Contoh pada lafaz walad dhalin tadi.
فحتى أنطق هذه الآية كاملة لابد أن أخذ نفسا عميقا وأنطقها من أولها إلى آخرها. Pada ayat suratal ladzina an'amta ila akhir ayat, itu hendaknya kita mengambil nafas dengan nafas yang panjang. Sebab kita tidak diperkenankan untuk berhenti kalau kita masih kuat. Karenanya hendaknya kita ngambil nafas panjang-panjang pas udah sampai ayat ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. نقرأها جميعا حتى ندعو الله بعدها قبل الأذان. Mari kita baca semua secara bersama-sama. Setelah itu kita doa untuk kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ليس الها الحاء. Haknya kurang tipis. Jangan sampai hak menjadi hal. Hak harus tipis. Rabbil alamin. مرة ثانية. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مرة ثانية. أعوذ بالله Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim آمين آمين. تقبل الله منا ومنكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا مع الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين. اللهم اجعلنا من الذين قرأوا القرآن فاتقوا ولا تجعلنا من الذين قرأوه فشقوا. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اجعلنا يا ربنا من الذين هم للزكاة فاعلون. اجعلنا من الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم على الدرجات وبلغنا به أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدفع عن هذه البلاد البلاء. آمين. اللهم ارفع البلاء عن بلاد الإسلام والمسلمين. ندعوك يا ربنا بما دعاك به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم كما أمطرتنا فاجعلها مطر رحمة واجعلها مطر غيث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اكفنا شر الغرق والحرق والمسخ والخسف يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلاد وأهلها وذويها ومحبيها وساكنيها ومن أتى إليها يا رب العالمين.
اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم أجزنا كما أغزت أهل بدر ببركة وذكر أهل بدر يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم في الآجام والبطون والصراب يا رب العالمين. اللهم لا تغضب علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم سلط على إسرائيل من لا يخافك ولا يرحمهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ظلموا عبادك فأرسل اللهم عليهم سر اسمك القهار الجبار المنتقم. اللهم سلط عليهم دائرة السوء، اللهم سلط عليهم نفوسهم، اللهم سلط عليهم أسلحتهم، اللهم اجعل تدميرهم، اللهم اجعلهم يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي جميعا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد مهماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.